आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी मोहम्मद मुस्तफ़ा व आले मोहम्मद व अस्हाबे रसूल व औलिया करम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्राइट वे ऑफ इस्लाम के प्यारे सामिनीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज़ जो 2 वीडियोस ऐड करती हूँ वो अमूमन अहादीस पे हो, अक़वाल पे हो या किसी भी टॉपिक पे हो, तो मैं इसको तहरीर के साथ और अपनी आवाज़ के साथ आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। मगर आज जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको वॉइस में आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मेन मकसद था दीन की बात है जो आप लोगों तक पहुँच जाए, और तो इसलिए मैंने आज एक टॉपिक जो रखा है वो है आलम बरज़ख। आलम बरज़ख यानी कि आलम बरज़ख क्या है और आलम बरज़ख की जो कैफ़ियत है या कैफ़ियत आप कह लें, या और आलम बरज़ख से मुतल्लिक़ कुछ हदायत है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं इस टॉपिक की तरफ कि आलम बरज़ख है क्या। बरज़ख के लग़वी मानी आड़, पर्दा, 2 चीज़ों के दरमियान की रोक है। मौलाना अब्दुल रहमान केलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बरज़ख दरअसल 2 चीज़ों के दरमियान एक तीसरी चीज़ है जो आड़ का यानी पर्दे का काम देती है। मगर इस तीसरी चीज़ यानी बरज़ख में दोनों चीज़ों को ख्वाहिश भी मौजूद होते हैं, ख्वाह एक चीज़ के ख्वाहिश दूसरी से ज़्यादा हो या बराबर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जुमा सुना रही हूँ मैं आपको, और वही तो है जिसने 2 समंदर आपस में मिला रखे हैं, ये मीठा मज़ेदार और ये खारी कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत ओट कर दी है। इस आयत के तर्जुमे से मालूम हुआ कि बरज़ख 2 दरियाओं के दरमियान एक तीसरी चीज़ है जो मीठे समंदर और कड़वे को यानी मीठे को कड़वे में और कड़वे को मीठे में मिलने से रोकती है। यानी 2 समंदर जारी है और इनके दरमियान में एक तीसरी चीज़ है जो एक किस्म की दीवार है, दोनों समंदरों को आपस में मिलने नहीं देती। यानी ये जो तीसरी चीज़ है वो दोनों समंदरों को आपस में मिलने नहीं देती। अब कब्र की ज़िंदगी को बरज़ख इसीलिए कहते हैं कि ये दुनियावी ज़िंदगी और अखरूवी ज़िंदगी के दरमियान एक पर्दा और ओट है। यानी कि दुनियावी ज़िंदगी जो हम इस वक्त जी रहे हैं और अखरूवी ज़िंदगी यानी जो हमारे मरने के बाद ज़िंदगी होगी, इसके दरमियान में जो टाइम पीरियड है उसे बरज़ख का नाम दिया, यानी उसे वो पर्दा और ओट बोला गया के बारे में बताया गया कि वो एक पर्दा और ओट है। अब बरज़ख को दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आड़ करार दिया गया है, यानी मरने वालों पे जो हालात क़यामत तक गुजरेंगे उन्हें देखना और जानना हमारे बस से बाहर है। अल्लाह ताला ने हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा हाइल कर दिया है। यही वजह है कि मैयत पर कब्र में जो हालात गुजरते हैं हम इनका मुशाहिदा नहीं कर सकते। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब कब्र की जो तफसीलात बताई हैं इस पर हमारा ईमान है। अब चलते हैं कि बरज़ख की कैफियत क्या है। बरज़ख की जो मुकम्मल कैफियत का इल्म है सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही है। हमें इसकी कैफियत का उसी वक्त पता चलेगा जब हम खुद इस जहान में पहुँचेंगे। अल्लाह ताला रहम का मामला फरमाए और मौत के बाद तमाम मंजिलें आसान फरमाए, आमीन सुम आमीन। अच्छा, यहाँ दुनिया में हमारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बताया है बाहैसियत मुसलमान इस पर बग़ैर किसी तहरीफ, ततील, तकीफ़ और तमसील के ईमान लाए। इलामा अबिन अबी अल-इज़्ज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुस्तहिक़े अज़ाब कब्र और मुस्तहिक़े आराम कब्र, यानी कि जो मुस्तहिक़े अज़ाब कब्र जो कब्र में अज़ाब सह रहे हैं, और दूसरे जो है मुस्तहिक़े आराम कब्र यानी कि जो कब्र में आराम से हैं। नेज़ फरिश्तों के सवाल करने के सबूत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतवातर अहादीस मरवी है। इनका एतकाद भी ज़रूरी है और इन पे ईमान लाना भी ज़रूरी है। हाँ, इनकी कैफियत के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि अकल इसकी कैफियत मालूम करने से कासिर है। इस जहान में इसका इल्म मुमकिन नहीं,
نیز شریعت ایسی باتوں کا ذکر نہیں کرتی جس کو عقلیں محال سمجھتی ہوں، البتہ ایسی باتوں کا ذکر کرتی ہیں جس میں عقلیں حیران ہوتی ہیں، یعنی کہ جو باتیں ہماری عقل سے بالا تر ہے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک گناہ کے ضمن میں آ جاتا ہے، بلکہ ہمیں ان پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں جو بتایا ہمارا اس کے اوپر مکمل یقین ہے۔ اور جو کتاب و سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قبر میں نکرین یعنی منکر نکیر کے سوالات کے وقت کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ روح کو جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ سوال اور جواب کے بعد جسم تو زیر زمین قبر میں ہی ہوتا ہے، البتہ روح جنت میں یا جہنم میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ نیک روح ہو تو جنت میں یا پھر جو بد ہوں گی وہ جہنم میں چلی جاتی ہیں۔ اس کے بے شمار دلائل ہے، جس میں ایک دلیل سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایک پرندے کی طرح جنت میں اڑتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے بدن کی طرف لوٹا دیں گے، یا اس کے بدن کی طرف اسے لوٹایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے وہ اسے صبح شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا۔ اب اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں عالم برزخ کی کچھ ضروری ہدایات، یعنی ضروری جو باتیں اس کے متعلق۔ دیکھیں، عالم برزخ مردہ انسانوں کے لیے ظرف زمان ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ جو مردہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے وہ بھی عالم برزخ میں داخل ہو چکا ہے، اور جس کو لوگ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں یا جس کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے وہ بھی عالم برزخ میں ہی ہے، کیونکہ موت کے وقت سے اس کا عالم زمانہ تبدیل ہو گیا، یعنی کہ جب وہ مرا ہے، جیسے اس کی سانس قبض کی گئی ہے تو اس کا جو وقت ہے یعنی وہ عالم زمانہ جو ہے وہ عالم دنیا کی بجائے یعنی عالم زمانہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ پہلے وہ عالم دنیا میں تھا اور اب وہ عالم برزخ میں داخل ہو گیا ہے۔ وقت اور زمانے کی تبدیلی کے لیے جگہ کی تبدیلی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ وہ آپ کو ایک مرا ہوا جو اس وقت آپ کو چارپائی پہ لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں اس دنیا میں، لیکن در حقیقت وہ عالم برزخ میں جا چکا ہے، اور جس کو ہم کفن پہنا رہے ہیں یا دفنا رہے ہیں وہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ عالم برزخ میں چلا گیا ہے۔ اچھا، مرنے کے بعد عالم برزخ میں میت کے ساتھ ہونے والی کارروائی کو عذاب قبر کہتے ہیں، اور عالم برزخ عالم دنیا سے بالکل مختلف ہے، نہ وہاں کی راحت و لذت اس دنیا کی راحت و لذت جیسی ہے، اور نہ ہی اس کے رنج و الم اس فانی دنیا جیسی ہے۔ تو یہ تھا عالم برزخ کے متعلق ایک چھوٹی سی معلومات جو میں نے آپ کو دی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو میری ویڈیو کو لائک کریں گے، پسند کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اور میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لیتی ہوں گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔